Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Ya, berjumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya juga bersama Abang Norman Bong kita yang paling ganteng itu loh ya. Nah, pada pagi yang berbahagia ini saya berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di daerah sekitar di depan Toyota Anzon ya. Itu ada satu gang kecil di samping rumah, samping ruko, samping kafe ya. Masuk gang buntu sini akan ketemu dengan kelenteng Sak Bong Tan ya. Dan pada pagi ini saya sudah ditemani oleh adik saya yang ganteng Bong Chin Bui ya, bersama pendamping hidupnya yang setia yang akan sampai saatnya nanti, Bu Ana kita. Ya, Boy, bagaimana? Apa kabar? Baik. Bu Ana bagaimana? Baik. Yang penting di dunia ini kita sehat sahabat ya. Kalau sehat semuanya akan terasa lancar, terasa indah sekali dunia ini. Nah, ngomong-ngomong Abu ya, kinyan kita saya. Kinyan 30 dong. Wah, masih muda, baru 31 tahun, nah masih energi. Energi enggak Bapak? Lumayan. Kok lumayan ini, aduh. Ya, ngomong-ngomong 30 岁了, Abu tak tahu kiểu. Ngày xưa khai hiểu 18 歲開始坐機啊。 Wah, berarti 33 年. Hả? 33 年咯. 13 年, kok 13 年. 13 年. Ya, Abang Abuy kita, adik Abuy kita telah bertatung selama 13 tahun ya. Sudah suatu sejarah yang lumayan panjang juga. Lah, kau tahu sih Fu Cok ni kan hasi,有半天没哭. Thì chọn ngay một quán nhìn họ chỉ ăn thụ siêu cái gì hả? Mấy bài哭mà yếu nhiều hồng nữa mà. Những nhiều không vậy chỉ muốn chiều đấy lẹ mè cạm mè lẹ mè. Bảo nhá. Trong phim trong nhìn giống nào? Pakai entuy itu nah. Entuy lihat entuy kan entuy yang ini. Ya, ini ceritanya katanya waktu di tahap pertama ditangkap situ tuh masih sekolah. Itu perasaan itu serba tidak enak. Bikin ini tidak betul, buat itu tidak nyaman. Mau kerjakan yang ini tidak kena. Nah, itulah suatu tanda ya. Akhirnya sukses masuk waktu sekolah juga ya. Hantuk Su ya. Ini saya lihat ini lah tinggal di Sak Bong Tan ho,用7天台信做主都有乜解釋? Đèo văn họ cái lết sĩ còn đồ họ chỉ cả cô thì phải ở dưới chỗ kia như vậy. Còn lẽ kia mua chỗ kia là vẫn chỉ cả hàng kia là ship có xoay là tên lọ lại kiểu hạ học chỗ là kiểu hạ là như ya. Ya di Sak Bong Tan sini juga ada 7天台信 Sun Gokong sahabat ya. Nah, kenapa ada? Rupanya itu dulu gurunya dari abang ya, abang dari Abuy kita. Karena sekarang abangnya itu mungkin ada sesuatu hal sementara tidak bertatung, jadi Sipu itu disatukan dalam satu altar ya, berkolaborasi akan menyelamatkan umat yang mempunyai kesusahan. Ya, itu sejarahnya. Tali sip sam nyen thong Sifu sit hiển xin luôn nhỉ con. Hiển xin gì các bạn cung à? Kami chiến bơi bạn bơi ló. Với ló cái ải nhau vu nhau nghe nè. Bu à? Bu chứ mà. Cái samfu sih nah. Cái samfu bu li bong nè. Bu li bong. Wah, rupanya Pak Kung tuh pernah nampakkan posturnya. Kasih adik kita lihat. Posturnya pendek kecil, hitam katanya. Ya, kayak pekong bumi itu ya yang biasa ya. Hitam, itu dia punya baju itu hitam lis kuning. Wah, ini suatu yang luar biasa ya. Tapi bagaimanapun juga tidak pernah tengok itu. Kita aja nggak pernah tengok-tengok. Ngay tatap bukan entah. Bang Norman ngay mesti kontong. Ini kepada Ibu Ana yang cantik jelita, saya mau bertanya juga. Selama berapa tahun menikah nih? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Oh, baru 2 tahun sahabat. Tapi kalau Bang Abuy kita bertatung didukung tidak? Iya, dukung selalu. Betul, ikhlas. Ikhlas. Bagus sahabat, ikhlas dukungannya. Jadi selama ini kalau si punya Bang Abuy datang berarti Ana yang jadi minsinya. Iya. Oh, jadi ini asisten ya. Jadi istri sekaligus asisten, nggak perlu bayar gaji sama orang lain lagi. Bagus sekali. Lebih mahal. Gaji lebih mahal. Gaji lebih mahal ya. Saya nggak ngerti sahabat. Nanti pelan-pelan ditanya sama beliau. Jadi
Sekarang kan banyak kawan-kawan kita yang muda-muda juga bertatung ya. Apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada sesama tatung kita? Yêu mà. Đây nhung phải nào không? Còn đi theo tả thung này là không? Saya kira kompak. Học trọ nhung là không? Kiểu hạ nhung là mới có nhung bắt nhìn Một số sự đi cụ hỏi. đi chỉ nhìn cái chỉ nhìn ngoài là không? Chỉ cả giữa ăn hỏi東西đồ nhung bắt nhìn không? Có sao từ có sao nhìn ở ngoài còn mệt nhìn nhung nghe là nhìn trước khiang東西như vậy như cả tan sao nhung bắt nhìn là học ngoài còn mệt nhìn chứ họ là. Kalau Bu Ana gimana ya Man? Pandangan untuk sesama tatung. Kalau bisa jangan saling menjelekkan satu sama lain. Ya. Kan kita sama-sama tatung untuk bantu orang. Ya. Paling enggak kita istilahnya jangan saling ilmu saya lebih tinggi, ilmu kamu lebih tinggi, kamu baru tatung atau saya udah lama tatung. Ya. Itu sebaiknya jangan. Ya. Karena kita sama-sama istilahnya agama sama-sama agama, kita menjalani tatung ya sama-sama. Tidak harus untuk menjelekkan satu sama lain. Ya, bagus sekali. Ya, sahabat ya, ini ada pesan spesial dari Bang Abuy kita dan juga Bu Ana kita ya, sesama tatung adalah harus kompak. Dan juga seperti tadi Bu Ana bilang, jangan sampai terjadi ada membanding-bandingkan ya. Membanding-bandingkan di sini dalam arti membandingkan ilmu saya lebih tinggi, Anda lebih rendah, itu jangan. Anda lebih duluan tatung, saya belakangan, jangan katanya. Betul sekali itu. Di dalam dunia tatung seharusnya kita tuh saling bekerja sama dalam arti pertama jangan saling menjelekkan, kedua jangan coba-coba ilmu. Bang Abuy kita bilang ya, jangan. Kalau misalnya kita lebih tinggi, ada yang lebih rendah atau baru tatung, kita harus bantu pelan-pelan juga supaya image tatung di Singkawang itu bagus kan. Supaya dunia tahu bahwa Singkawang ini toleransi tatungnya hebat. Jadi kepada sahabat-sahabat yang suatu hari akan menyaksikan secara langsung bagaimana atraksi tatung di Singkawang dan bagaimana proses perayaan acara tatung di Singkawang, silakan welcome ke Singkawang ya. Jangan lupa pasti ke Singkawang. Bạn Cung lấy chó tổ là hả? Tại nhiêu rồi bạn Cung. Càng bạn Cung à? Xin mọi cháu phổ xèo dia, Pak Kung yang di xèo dia. Oh, ya tatungnya tidak merokok, tapi Pak Kung datang harus merokok katanya. Pak Kung dịch chọn san dia, À. chọn nét chim xin tu mau dân chít chiều leo nhung. Oh, kalau Pak Kung nanti sudah keluar dari tubuh si tatung itu tidak merokok lagi dia, tidak minum arak lagi, tapi Pak Kung datang harus rokok katanya. Nah. Dia kayak Pak Chiều ha. Mau le phổ xèo ngày Pak Kung chọn. Kalau Pak Kung datang tanpa arak, tanpa rokok itu tak ada artinya sama sekali katanya. Còn nhé thì chỉ loại li hay còn bằng bánh nhìn dạng này Pak Kung mau xèo lấy cái phổ xèo không hiểu ha. Ya, mbak, ya kalau Pak Kung mohon maaf katanya. Kalau Pak Kung tetap merokok, walaupun mau gimana tuh tidak bisa lepas dari rokok katanya. Jika li si song yu ji mai piangan lo. Ngày Pak Kung này ha. Còn lý tao xèo hay để bắt hạ đó về farm đó mấy东西啊. Ngày Pak Kung hắn hiểu đào pha chung ngày bong kyun ha. Pun miền à? Jadi sahabat ya,
Pak Kung ini banyak ngobatin anak-anak terkena hawa negatif ya, ataupun anak-anak ya, ataupun demam apa Pak Kung sanggup katanya. Hal itu tanya itu sih nah, gimana? Thầy này còn hả? Kalau untuk orang dewasa lihat dulu. Tay có lý lại ngay Pak cũng còn nọ nén keo từ nén keo từ tay pun bật từ sân Như vậy chỉ luôn ha. Ngay Pak cũng bị chỉ lúa bị xin còn bị xin có họ lah. Ya, Pak Kung bilang untuk orang dewasa yang mempunyai penyakit tertentu kalau datang sini, Pak Kung lihat dulu penyakitnya, Pak Kung sanggup nak. Kalau Pak Kung tidak sanggup, dia akan tunjuk jalan ke mana, arah mana katanya. Ya, jadi jika mekono dia pun jika milih shot dia Pak Kung ha. Pun si me jika jilu pun dia pun itu ai nyong hen he. Ali xiên chín mì ăn to ha, chỉ cái hem nén keo keo, dùng pet bị xiên chín nén keo. Di Singkau ini banyak dewa-dewi. Kalau kebetulan Pak Kung tidak bisa, masih banyak dewa-dewi yang bisa mengobati katanya sahabat ya. Jadi Pak Kung ini biasa biasan theo khu đó nè. Ngày đi chăm săn để săn theo đi phun bên bằng. Còn mà cổ tông xà li à. Ngày mà Pak Kung mau mày tia, hay phân phả Pak Kung mau mày tia. Ya, Pak Kung kita berasal dari Gunung Sari sini, Bang. Nah, Bang ada pertanyaan nggak, Bang? Bạn chọn cho nét hả? Hả? Bạn mày cho nó bao nhiêu shit hết để Pak Kung? Pak Kung mua gì mà nè? Bao nhiêu lim hết để. Hả? Có tiết để Pak Kung nha. Pak Kung nhiều dịch cả, mọi người có khủng hết đi cả. Hả? Mày đeo khủng hết vậy gì hả? Muốn mai cái? Ini kan kita udah ngobrol panjang sama Pak Kung nih ya. Tapi saya tuh belum tahu nama Pak Kung tuh siapa. Bagaimana waktu jadi manusia? Sekarang. Oh, Siusan Pak Kung tadi lah bilang. Siusan Pak Kung. Tentu kita tahu, semua orang tahu lah ya, bahwa Pak Kung kah, Sipu kah, Sian kah apa ya. Semua itu asal muasalnya ya semua berasal dari manusia. Ya. Ini Pak Kung ketika menjadi manusia dulu namanya siapa? Cái gì xí nhong cònว่าcái biasa kan hil antau lin sin mun lia. Chen pu kan lin sin to. Trong Pak Kung kan song pong sit cho li dong kan cái gì nè. Có chính cho Pak Kung cho có dòng nhé. Jadi mới còn chỉ cái Pak Kung mới còn Pak Kung mày miệng là chỉ cái còn Pak Kung mày xiang yêu họ đều họ. Cái Pak Kung chịu sẵn Pak Kung ha. Chịu sẵn Pak Kung tu xiang lý á. Tu mới còn mày miệng nào nha. Anju mun makai mau. Dia kalau Pak Kung memang pernah jadi manusia. Kalau tanya nama dia tidak menyebut nama, dia menyebut marganya aja Margali dulu. Nah sekarang persoalannya kenapa Pak Kung nggak mau menyebut namanya? Kalau saya kan Norman Bong. Itu Pak Kung vẫn cầm còn miệng lagi. Kiểu Norman Bong gitu. Jika chọn Pak Kung về cho có chiến sĩ cho có dòng yên ha. Jika mày còn chỉ cái miệng nào à? Jika chọn Pak Kung này miệng chưa họ lại Pak Kung chưa họ là. Ini karena ada peraturannya Bang ya. Setelah menjadi Sin menjadi Lin Sin gitu Pak, ada peraturan jangan nyebut lagi yang masa lalu punya nama katanya. Pak Kung nhi cho Pak Kung leo lịch sử kiểu kiểu leo. Nhi cho Sin Chen lịch sử kiểu to Pak nhân nó còn Chen nhân. Pak Kung ấy còn hay Pak Kung ấy xây xì à yêu chip Pak cổ bắt sỏi bằng yêu cả lẹ. Pak Kung pada. Mà yêu cả lẹ. Cái như son cái mày hay mà cái thấy hiện cái như cái. Ya, umur Pak Kung 108 tahun katanya. 8 tahun. Ya. Ini yang perlu kita tanyakan juga ya. Ketika Pak Kung menjadi manusia, meninggal, apa yang menyebabkan beliau meninggal nih? Di sini như sòng bóng cho giang nhiên hả? Căn cổ xèo biển diêm mà cho Pak Kung hả? Nhưng mà nhân dân bởi cổ xè sòng bóng. Pak Kung à, soi xì to. Ăn lò bóng xì cái nhìn ha, còn Pak Kung còn gì cái là gì? Bóng xì cái nhìn hả? Chị mỗi còn xích đi đâu nhộng bán nhìn xong đi họ dòng nhìn đâu mò cho to thấy sẵn tuổi xích đi đâu rồi bán nhìn có những cái có sẵn rồi cho đâu đi đâu thấy cái chỉ yang xích có trong miệng nhộng nhìn là Sòng bóng như to xoay là chẳng cái giống là Pak Kung mau mày phun chỉ để Pak Kung ăn chẳng Sip lang ha. Dulu waktu Pak Kung lang pat. Dulu Pak Kung meninggal tuh 90 lebih tahun, Bang. 90 lebih tahun.
meninggal karena sudah tua katanya. Dulu kan tidak ada vitamin-vitamin yang bagus, cuman di hutan ya makan herbal-herbal lah. Kalau menjadi dewa sudah 108 tahun gitu. Nah, kemudian juga yang perlu kita tanya ya. Ketika waktu Pak Kung ini masih menjadi manusia ya, apakah beliau pernah menikah? Di sini Pak Kung, song pong nihan jong kian chon yin ngai ha sia, yu kiat ko fun ne mo. Mo nggak ada bang, tidak ada. Bà cung còn phân miền Nam, bà cung hắn cho trong nhìn chi gì hả? Bà cung à, mày san đùa, quật chi này nhìn à, cầu phần shit, Kau phun shit, mau yang lu ya kau phun ah. Tahu ya? Zaman Pak Kung dulu dia selalu tinggal di hutan norek karet bang. Hasil karet itu barter, tukar makanan, tak pernah tukar duit. Tak pernah dia tukar duit bang. Sompong sih lu anan kon ho. Kau shit kau mang ho. Dulu Pak Kungnya tinggalnya di mana? Sompong Pak Kung dong yin ha, hai chung ket unsa ya jin ni Ponali di sini bang, di lokal sini. Đông kia liha hắn mang ăn nhong cái ăn phát hiện à ha, mang trong gì đâu liha như thế trong nhìn nhong cái ăn khay phá chứ mày miểu thong đây mày thấy bà cũng cho trong những cái gì hắn hay gì khay thầy săn tèo ha, thầy săn tèo, mau còn đi đâu chứ thầy Miao dah. Zaman Pak Kung dulu masih hutan belantara, kelenteng-kelenteng masih sedikit katanya. Nggak kayak sekarang banyak. Tapi asal Pak Kung ini dari mana? Memang dari Singkawang, lahir di Singkawang atau? แค่ดีเสียยงมนนะปะกุ้งชุดใส่ให้ช่วยอะไรให้ช่วยทองสั้นโกฟัน Ali det, lahir di sini bang. Ali mau siapa? Mau cewek nak lari dari sini terus katanya. Berarti lahir di sini juga? Ya betul. Mau chiều đây, mau còn nhập bên nhìn bị thông tin của lại Bukan dari Tong San. Asli sini. Song Pong còn nghi cho Jong Yin các trung Jong Pak Kung yêu mang. Trung trong bà cung. Yêu xe. Waktu dia lahir itu pekong sudah ada bang. Ada ya? Sudah ada. Seperti Kecil katanya. Kecil ya? ก็ปะกุ้งเมียนเทนสองป้องก็ให้ไถกองไถหอยอะไหมจะเป็นอย่าให้ยองปูสียองไถสั้นยอง Còn cả san à? Kong kak sana. Dulu sungai dengan hutan bang. Depan pekong itu. Sungai. Trong đi hải trong những oi yêu ăn thải theo lúa mà cái gì mà thải thong này cha co mò thải san neo. Hutan belantara juga, cuman depan Pak Kung itu sungainya luas katanya besar. Tapi Pak Kung kan tinggalnya di sini kan? Ya, tapi dia kan ada turun bang dekat kan. Oh gitu. Ngày đi gì còn mày cái á? Cái gì Pak Kung yang còn ở xã thành thì cái liệu đang quậy tia cái trung Pak Kung cái miền chân thầy còn thằng vong ho. Dulu ya ketika Pak Kung hidup masih sebagai manusia ya, untuk mencari makan gampang atau susah? Yang song pong và Pak Kung cho dòng nhân hạ các chiếm東西食得為苦。Sim tung si shit bảy cụ chỉ cả nhóm còn đã ha dùng lít thì cho cái hả nên kêu cầu đi đâu bị đại shit đúng bảy cụ à. Mau susah sih enggak, yang penting mau bekerja, kerja hasil kerja tukar makanan tukar beras ya dapatlah katanya. Chứ nhóm còn nhất vào. Itulah begitulah melewati hari. Pak Kung. Dulu di sekitar Pak Kung ya, di sekitar Pak Kung, apakah banyak amoy zaman itu? Yang gì mà liệt thì khi Pak Kung cho dòng nhân hả ba, bởi tôi mồi chay mà lý hướng tôi chỉ nhìn lại tôi làm chỉ nhìn cái gì. Nhóm còn là lẽ đúng si ha chỉ nhìn là ha. Piang ko lah yang yêu mày là trong cuộc là họ. Dulu tuh hampir setara bang. Cokin nasi moi chay go to leo Pak Kung. Lại chay go giàu leo. Các ai cũng tiêu Pak Kung. Cũng tiêu. Satu lai laki-laki bisa dapat 6 istri. Cái là cái lại chay ada hay là son gì rồi đó. Chỉ chặn nam nhân có chiếc câu liệu lỗ po à. Kinh hạ cái đó về thật quân to à mày trai à. Còn nhóm còn là họ bà cũng không biết họ先vắt cho đồ họ từ họ có giờ cái hay chỉ theo cái phần bò họ trong bà còn này ha
hè na tả yin na ha tu hổ hè mau sih bị tả cao cái hả bersiul kafo. Yang penting itu ya, mau beristri berapa itu terserah. Yang penting sanggup, Pak Gung bilang, sanggup menafkahi. Dan juga untuk istri-istrinya mengizinkan itu boleh. Kan bisa marah istri. Kalau mengizinkan boleh, dia bilang. Mengizinkan cái nhon thì thầy chẳng biết lên này vậy bà cũng chậm xí mang tới còn bà cũng an thầy thế này với mấy bà cũng hay mang vô kiều cả tôi dòng nhìn à tôi dòng nhìn lấy bà cũng lên mẹ thằng thọ tôi lấy cái kiều thiên trời à xích kiền thiên trời được chưa hả liên lại cầu đi tới trời hỉ à duyên hỉ à hay còn hấp đòi chiêu à hầm đòi dùng một bia nào ra có một cái ấy katanya Pak Kung ini masih kecil, baru nolong berapa orang ya. Mana boleh Pak Kung bisa dikatakan kecil. Pak Kung bayi xe gitu. Pak Kung itu sudah melakukan penyelamatan orang. Kêu gì chạy nhìn nó xuân thái à gitu. Nghe mấy bà cũng xin còn bà cũng chậm xí mang vô kiểu đi đâu dòng nhìn lại đi đâu chờ yêu dòng bên nhìn nó đi đâu ăn khuôn ăn khuôn dòng nhìn nào họ bà cũng mang vô kiểu đâu cái khi nhưng soalnya bà cũng còn bà cũng ăn say. Pak Kung bilang mengaku masih kecil karena masih banyak yang belum bisa dia selamatkan katanya. Pelan-pelan. Man gitu. Bên soalnya bà cũng tao mày bởi còn bà cũng ăn say bà cũng với mấy bà cũng ăn mang vô kiểu ăn to nhìn dòng nhìn còn phân mình mong. Tapi boy Pak Kung tata Bapak. Mungkin gini, Pak Kung bilang Pak Kung masih kecil kan? Mungkin badan Pak Kung kecil kali. Kiểu Pak Kung như cậu nhân xem đi, nhá bộ sinh như cậu xây mò cái đó. Cái một còn cái kiếm xin vô còn bà cũng nhận phải nhìn mò. Cái còn như bú bú hả? Một còn có là họ. Tatung bilang Pak Kung itu hitam-hitam lah, jangan dibilang. Tapi kan hitam manis Pak Kung. Cái còn suy dân bú hay phát hiện mấy hitam nó còn bú tọt thiam hồ con cái. Kopi yang ini. Kayak kopi wah. Ini mungkin nih Pak Kung ya. Dulu kan kehidupan di Singkawang ini ya masih hutan, masih banyak laut, ya kan? Ya kan? Mungkin Pak Kung tahu ya. Tentu banyak peninggalan orang zaman dulu. Pertama ya di Gunung Sari, adakah harta terpendam di sana? Cái gì xí anh em còn Pak Kung kan tới Gunung Sari, tới Chiêm San Tùng này là ha, kiểu sống phong dòng nhìn bởi yếu ăn tốt, trọng khong nó là cái máy tổ đó mua, rồi bỏ bút đó cái gì xí à? Bởi yêu như pun si mó. Kalau ada pun sanggup ndak ambilnya ya. Itu kan tergantung Pak Kung. Lah kan kau Pak Kung hay nhìn xét Pak Kung bởi cánh tay. Kalau Pak Kung bisa Cái cái như hay kiểm đó cái hay như vậy nhá, phụ anh như kiểm đó cái hẳn như bênอย่างbao nhiêu bên ăn nhong ăn bên phong phai như này cái phong phai như nào. Biểnอย่างbao nhiêu phải hết là nhìn biển mò dùng hết bảy biển cao cái nhóm cái cậu mày trái leo li cái leo. Pak Kung bilang dia takut misalnya di bawah kita pergi ambil sudah kaya, kita yuk main cewek, yuk apa jadi jahat. Trái leo mày thường xí à nhưng paling tidak kan Pak Kung kalau nhìn Pak con này pun nhìn cắt thôi nhìn sim nan chết sui nan leo ngan. Hati orang tuh susah diterka katanya. Jadi gini Pak Kung. Cái mình còn kiến hành như kiến là Pak Kung còn như ai như cái ăn hỏi như hai Pak Kung chỉ như hỏi cái Tết chăm sóc tổng hệ yêu ăn tô kim mà ăn tô xả đó như kiểu mà ngày hôm kia như simอย่างbên này hàng đó như gì xíปัญหาnhư kiểm đó cái hay kim cái xả nó hay như hay ăn tô lưỡi nó ha như bảy biển như cái những cái phải sim nhìn nè. Pak Kung cuma takut kita berubah jahat setelah kaya. Ini we Pak Kung, Pak Kung punya sarung ini kan pengen bikin pekong cantik-cantik. Nah, sedangkan sarung Pak Kung ini kerjanya juga masih tidak maksimal hasilnya. Nah, kenapa tidak Pak Kung bisa bantu dia? Cái gì xí anh Pak Kung nhắc kim xin khana ăn khuẩn khổ hả? Kia yo ăn gì xí ở bên trong Pak Kung miêu cho chiang lại cho thầy rồi. Nhưng cắn khổ gì chỉ lố cái kiểm nhiệt tiết kiểm kêu giống mấy họ lại cho miêu cho thầy rồi xí à. Pak Kung ของคนมีนะมีเอาเท้านึกเสียมันสีอย่างเป็นยันอันเจียง
最重要东西嘅要啊，东西冇用啊，你按按將上劍一秒堂冇用啊，冇東西啊。 Oh, di Punmen. Punmen, Bang. Punmen. Pak Kung bilang kelenteng setia itu tidak perlu megah-megah, tidak perlu sangat bagus-bagus. Yang penting di kelenteng itu ada isinya. Kalau tak ada isinya sebagus apapun percuma itu. Iya, itu menurut Pak Kung kan. Kita thì chỉ lấy tờ yêu dùng ảnh trang lấy tờ anh phải Một- phải một ơi bác yêu cô diện đấy thì à? nó phải yêu mày con cung yêu mà cái đều đã chế thêm thể hiện mày đông xí yêu mỗi đông xí nhiều mình à Kalau 最重要哎重哎钱财好像把好哈按照去yêu đông xí hầm Pak Kung hiểu to rồi. Với phổ chiếu theo hồ xuất ảnh lấy. Tadi Pak Kung, kalau Pak Kung kasih harta itu sedikit untuk sarungnya, paling tidak kan sarung itu bisa beli beras berapa ton untuk dibagikan ke masyarakat yang susah. Là bị phong kỳ còn hay Pak Kung bị phong hiểu chỉ lũ nha kim xin thì hiểu chọn hay mà có hiểu bị phong mai to mỹ si pun na dòng nhìn nó mấy hang hồ si mà kỳ còn Kan bisa berbuat baik. ngày mày ngày bà cũng ngày mày đi cái kiếm pin nhà bên bà cũng chỉ lũ cái kiếm sản mày bà cũng ở cái nụ lít trở lại Pak Kung tidak mau mengasihkan harta kepada tatungnya itu begini saja. Dia berusaha, Bang. Iya ya. Ya, dengan keringatnya. Kalau begitu Pak Kung harus kasih kita. Oke, Kak Pak Kung tahu. Dengan sarungnya Pak Kung nggak mau. Dengan kita aja. Dengan Norman Bong sama Niko Kan. cái hiểu bà cũng còn chế đâu Nggak bisa. Tapi boleh nggak Pak Kung kalau kami pengen melihat aja tidak akan bakal mengambil. Dòng họ mua là bị phong chỉ bữa ngày tao còn mấy kiểm mà tụi mình còn nhiều mua những mấy kiểm kia. Untuk difoto aja. Chẳng siêu kia nên hiểu mua. hiểu Nggak bisa, Bang. cái xin à Hah? ấy bà cũng xin à Pak Kung tidak percaya sama kita. Pak Kung,